वाणी एग्रो माड मारले म्हणून पयलींसावन वादान. ही बियर फॅक्टरी आंबडे घालपाक शेकड्यांनी माड मारले म्हणून विशय गोंयभर गाजलो. ते माड मारूंक ट्री प्रोटेक्शन कायदो बदललो म्हणून आनीक बोवाळ. आतां त्या प्लांटाचेर गोवा फावंडेशनाची नजर पडल्या. प्लांटाची एनओसी फाटीं घेवची म्हणून गोवा फावंडेशन मागता. कारण वाणी एग्रोन एनओसी मागतना प्रोडक्शन कमी आनी एफ्लुएंट हिस्पा भायर दाखयला. How you can produce 390 kiloliters of water, wastewater, and why you require capacity 1/3 in excess of that also. So we said that this is not proper. You withdraw the clearance because this consent which is given is under the Air and Water Act. These are statutory laws. Means that it is a legal permission. You cannot give a legal permission which is wrong on the face of it. प्रुडंटाक मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण प्रोजेक्ट रिपोर्टान वर्साक 2.5 लाख किलोलिटर बियर उत्पादन म्हणलां. म्हणजे म्हयन्यांक 20,000 किलोलिटर बियर प्रोडक्शन. बोर्डाचे कन्सेंटान बरयला तशें म्हयन्यांक 26.5 लिटर न्ही. कन्सेंटाची ही गजाल प्रुडंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारली. बोर्ड म्हणटा एक वेळ टायपिंग एरर आसूं येता. ते बदलप शक्य आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी.